Voilà, Maliens, assalamu alaikum. Abalamakɛ do Thierno Ndiaye, ouverture média là. Nga foli bi bila Malien bɛɛ n kanubaw. Dans l'émission Thierno décrypte Malien ni o daminɛnen aw bolokɔrɔ tuguni. Émission mun bɛ ni an bɛ kuma jamana kow kan, ko nafamaw, ko minnu bɛ k'u nafa ka bon kosɛbɛ. An b'an da maga olu la k'olu walawala aw ye walasa Malien bi yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ kow la. O sababu la yani n ka don émission yɛrɛ bakuruba kɔnɔ n bɛ foli bila n kanubaw ye tɛ sɛgɛn o la n kanuba bi diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ bi aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn a y'a lajɛ a ka vidéo ninnu partager a partageli a bɛ se ka kɛ sababu ye an balima minnu bɛ yen k'u bɛ burusi kɔnɔ dugu la olu fana ka se k'a ye maa minnu bɛ yen k'u bɛ se k'u télécharger audio la u fana k'o kɛ k'a bila walasa kumakan ninnu u ka se ka kɔba ni babaw tigɛ Maliens bi dans l'émission Thierno décrypte n bɛ ka wele bila hali bi n balimakɛ Clément Danbele ma maa caman b'a dɔn kunun n y'a wele plateau kan bi tuguni n tilala ka n gɛlɛya cogo bɛɛ ka se ka Clément wele ka na tuguni sabula ni ko bɛ dugu kɔnɔ a ka kan an k'a ɲininka fɛn caman na sabula kunun kana bila bi la ko caman tɛmɛna o kow kɔnɔna na an bɛna Clément ɲininka o la ka se ka walawalali caman k'an ye o fɔlɔ ye mun ye an y'a mɛn ko Clément a bɛna taa Kayi mara la fɔlɔ o Kayi mara tali a bɛna taa kun mun na maa minnu kɛn bɛ k'a wele a bɛna da maga o la k'olu walawala an ye Maliens o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an y'a ye k'a fɔ an Gɔrɔ Arazbaci a ye émission kɛ su rɔ a ye fɛn caman fɔ Clément yɛrɛ ma donc Clément an ko k'an b'a wele anw ye kunnafonidilaw ye n'an ye ko minnu mɛn a ka kan an ka taa su kɔrɔ k'a ko ɲɛɲini ka ɲininkaliw kɛ kosɛbɛ k'a ko ɲɛdɔn donc an Gɔrɔ Arazbaci a ye fɛn caman fɔ kunun émission la Clément yɛrɛ ma komi Clément b'an kɔrɔ yan donc an bɛna an sen don an bɛna to o fana Kayita walawalali la ni ka se ka don u bolofaraw fɛ walasa bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la donc Maliens bɛ foli bila aw ye tuguni yani n ka ɲɛsin Clément ma Clément bonsoir kari basi t'i la nba n y'i wele tuguni bi nana diyara n ye donc jamana ye nin de ye n'an ye kow mɛn a ka kan an ka ɲɛfɔli kɛ walasa mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a la jamana in kɔnɔ an ka hakililaw fɛn wɛrɛ foyi tɛ c'est juste contre la mauvaise gouvernance pour que bonne gouvernance ka se ka na jamana kɔnɔ jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ donc an bɛɛ ka wulikajɔ o de ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ ka mauvaise gouvernance kɛlɛ i ka laɲini o de ye c'est à dire que gouvernance ɲuman kana jamana in kɔnɔ kɛnɛya ɲuman kana jamana in kɔnɔ kalan ɲuman kana jamana in kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ se ka na ni yiriwa ye jamana kɔnɔ o ɲuman kana donc o tɛ tile kelen ko ye o wulikajɔ ani baara caman donc i yɛrɛ i fana kɛn bɛ ka o wulikajɔ sabati donc an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn donc Maliens rapidement an b'an ɲɛsin Clément ma donc an bɛna ɲininka ko caman na fɛn o fɛn bɛ yen k'a kun pan banna an yɛrɛ ye ko minnu ɲɛ sɔrɔ ani information minnu fana tombera kɔsani na fana an bɛna an da maga olu fana la k'olu fɔ aw ye émission kɔnɔna na donc Clément sini k'i kan ka taa Kayiba Jabate n'o ye Mali première région ye fɔlɔ an bɛ kuma daminɛ n'o ye joona an y'a mɛn ko association 24 ni ma fili olu de kɛn bɛ k'i wele k'i k'i kunsi Kayiba Jabate ma sini sɔgɔma k'i ka taa meeting belebeleba kɛ contre la corruption ko sabula a ti tile damadɔ bɔ le président du conseil régional kun an y'a émission kɛ ko e de ka mɔgɔw ye plainte déposé e mun y'a ɲɛmaa ye donc k'u sera ka monsieur Jawara a n'a ka mɔgɔw datugu a bɛ se ka kɛ o sababu de la Kayikaw kɛn bɛ ka wele bila i ma ou bien weleli bila kun yɛrɛ ye mun ye weleli yɛrɛ i welela mun kama merci bien ouverture média a foli bila aw bɛɛ lajɛlen ma a foli bila a lamɛnbaga a n'a filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma an bɛ taa n'Ala sɔnna ma samedi an bɛ se Kayi meeting ba dɔ b'an bolo Kayi a meeting thème bɛ min kan o ye gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ u b'a fɔ o ma ko la vie chère ani yugu kelen bɛ ka kɛ o sababu ye an bɛ taa kuma o kan an ta kun dɔrɔn tɛ Kayi conseil régional ka ko ye parce que conseil de cercle ko fɛnɛ bɛ yen donc o dossier b'an bolo an y'o labɛn an bɛna o plainte fɛnɛ ladon conseil de cercle cogo di tan conseil régional o ye région bɛɛ ye mais Kayi fɛnɛ cercle de bɛ Kayi ye cercle de ye il y a le cercle de Kayi donc o fɛnɛ dossier b'an bolo an bɛna to o plainte fɛnɛ an bɛ k'o labɛn an bɛna to o fɛnɛ don donc ko ba saba de bɛ Kayi a ka conseil de cercle ta bi conseil de régional ta o minɛliw kɛra o conseil de cercle fɛnɛ an bɛ k'o minɛliw an b'o labɛnw fɛnɛ na o plainte fɛnɛ bɛ sira la ka na bon an ta kun ye ka taa kuma Kayikaw fɛ parce que n'i bɛ ka fɛn kɛ f'i ka ɲɛfɔli kɛ an y'o fɔ n'i bɛ ka Mali dilan f'i ka kuma Maliens fɛ Mali tɛ dilan Maliens kɔfɛ Mali tɛ jɔ Maliens kɔfɛ Mali joli tɛ mɔgɔ kalannen ko ye diplôme ko tɛ Mali kalan joli ye dɔrɔn maa min ni fɛɛrɛ b'i kɔnɔ ka Mali jɔ
ni fɛrɛ bɛ dɔwɛrɛ kɔnɔ ka Mali jɔ a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan a b'a jɔ a bɛ dilan ten donc Mali dilanni tɛ k'a fɔ ko ne kalannen don ou bien ne ka kekun dɔ ye non Mali dilanni ye jɔ maliyɛnw yɛrɛ mana sɔn min ma ka bɛn min kan k'a fɔ an b'an faso kisi bi Mali dilanni ye dɔrɔn donc n'o b'o baara sugu kɛ a bɛ bɛn i ka bɔ i ka taa se bɛɛ ma bon komi Kayi y'an ka région fɔlɔ ye mais cungani dɔ kɛra ne bɔra Kucala kunna sini donc jamaba bɔra plus de 9000 personnes a ka ca mɔgɔw 9,000 min bɔra ka taa an bisimila donc o kɔnɔna la o sɔrɔ Kayikaw y'an wele Kayikaw ko k'an ka s'u ma ko samedi don association 24 o de farala plateforme kan association 24 k'a fɔ ko u ye wele bila an ma k'an ka na an ka na meeting kɛ Kayi ka ɲɛfɔli kɛ Kayikaw ye fɛn min ye yuguyugu ye kɔlɔlɔ jumɛn ye yuguyugu la tiɲɛni jumɛn ye yuguyugu kɔnɔna la yuguyugu a tɔɔrɔ jumɛn bɛ se jɔn ma jɔn de b'a kɛ a bɛ kɛ cogo jumɛn mun de b'a to an bɛ se ka yuguyugu kɛ k'a ban Mali kɔnɔ n'a banna a nafa jumɛn bɛ s'an ma ni yuguyugu banna a bɛna Mali kɛ cogo di k'an ka to kuma lase Kayikaw ma walasa ani Kayikaw bɛna baro kɛ an tɛ taa fɛn fɔ Kayikaw ye k'u tɛ min dɔn dɛ an bɛ taa fɛn fɛn fɔ u b'a dɔn hakililajigi don mais a kun ye walasa anw fana bɛ taa Kayi anw fana bɛ kalan dɔ sɔrɔ donc association mɔgɔw de weleli bila aw ma association 24 de fara ɲɔgɔn kan ka wele bila plateforme ma Bamakɔ ko k'a fɔ k'an ka délégation wuli samedi don k'u ye meeting labɛn wa association dɔ bɛ yen ko Bulonba u dɔnnen don kosɛbɛ Kayi u ka kɛlɛw dɔnnen don kosɛbɛ u ye kɛlɛ caman kɛ Kayi ko Bulonba olu fana olu b'a la o ye misali dɔ ye olu de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ayiwa an bɛ plateforme wele plateforme PCC wele a kana Kayi délégation kana walasa kana kuma meeting kɛ yuguyugu kan ani a conséquence a tiɲɛni bi donc an bɛ t'o la kuma kɔnɔna bɛ se ka bɔ ni conseil régional ko ye parce que Kayikaw de ka wari don a tiɲɛni donna Kayikaw de yuguyugu in bɛ ka kɛ Kayi de donc an b'an se k'an to kuma na ka se ka conseil régional ka kuma k'a ɲɛfɔ Kayikaw ye a ko kɛra cogo min na a n'a baro kɛra cogo min na mais n bɛ min fɔ anw dɔrɔn ka plainte tɛ dénonciation caman kɛra anw dɔrɔn ta tɛ dénonciation wɛrɛw kɛra min tɛ anw ta ye donc min y'a to conseil régional a minɛli kɛra hali journaliste dɔw fana ye sɛbɛn bɔ n m'a f'i ye journaliste dɔw fana ye sɛbɛn bɔ a waati o journaliste kɔfɛ hali Kayi patronat mɔgɔw le patronat de Kayi olu fana ka lettre tun bɛ yen olu fana lettre ci ministre yɛrɛ ma anw fana anw nana o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan o de couper ka sɔrɔ k'an fana ta bila ka taa donc nin ye maliyɛn bɛɛ de ka baara ye ne bɛ min fɛ dɔrɔn Thierno ni minɛli min kɛra dɔrɔn Tilema ka mɔgɔ minɛlen tɛ plateforme dɔrɔn ka mɔgɔ minɛlen tɛ maliyɛn bɛɛ de ka mɔgɔ minɛlen don sabu an bɛɛ de faralen bɛ ɲɔgɔn kan Mali cɛ n'a muso denmisɛn maakɔrɔba Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i kɛra maa sugu sugu ye an bɛɛ de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka yuguyugu in kɛlɛ bi donc o la an tɛna o tɔgɔ di Tilema dɔrɔn ma an t'o tɔgɔ di plateforme dɔrɔn an b'a fɔ dɔrɔn maliyɛnw ni ce u bɛ k'an dɛmɛ baara min na u bɛ k'a kɛ u yɛrɛ ye wa a tɔgɔ a kunkɔrɔta a n'a foli an b'a di maliyɛnw ma. wulikajɔ in bɛna dan Kayi dɔrɔn de ma wa ou bien a bɛ taa Mali fan wɛrɛ. non n'an bɔra Kayi Segukaw y'an wele donc n'an bɔra Kayi an bɛ taa Segu dɔgɔkun nata an bɛ se Segu n'an bɔra Segu an welelen don Sikaso n'an bɔra Sikaso programme b'an lase Moti n'an bɔra Moti an bɛ segin ka na Kulikoro n'an bɔra Kulikoro an bɛ sɔrɔ ka taa Tɔnbɔkutu ka sɔrɔ ka taa Gawo ka sɔrɔ ka taa a fɔra ɲɛna sɔgɔmada in na k'an ka munumunu bɛ taa se fo Tawudeni o kɔfɛ n'an tilal'o la an bɛ sɔrɔ ka caravane ba dɔ kɛ caravane an bɛna mɔgɔ 600 de wuli olu b'a daminɛ Kayi fo Kidali dugu dugu bɛ yen nɔ ni jama ka ca an bɛ jɔ a dugu bɛɛ la ka yuguyugu kuma fɔ duguladenw ye ka tila k'a fɔ duguladenw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ ka kɛlɛkan ta k'a fɔ an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan yuguyugu kɛlɛ Mali kɔnɔ an bɛna nin baara kɛ. d'accord donc n'aw taara sini Kayi ta la a bɛ segin dimanche. an bɛ segin n'Ala sɔnna ma dimanche ta de ntɛnɛn n'an seginna o la an b'an labɛn o la ka sɔrɔ k'an kunda Segu kan n'an bɔra Segu an bɛ taa Sikaso n'an bɔra Sikaso an bɛ na Kulikoro n'an bɔra Kulikoro an bɛ taa Moti n'an bɔra Moti an bɛ taa Tɔnbɔkutu ani Gawo ani kɔrɔnfɛ dugu minnu bɛ yen an bɛ taa yen nɔ n'an seginn'o la ka na an bɛ sɔrɔ ka n'an labɛn sisan ka sɔrɔ ka u bɛna bɛn ni an ka meeting ba min bɛna kɛ le 26 octobre parce que meeting ba dɔ b'an bolo octobre kalo tile 26 an bɛna wele bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma artisans commerçants sɛnɛkɛlaw jeunes diplômés sans emploi jeunes déscolarisés musulmans chrétiens cɛ fara muso kan ka wele bila maliyɛn bɛɛ ma an bɛɛ ka na sur le meeting a thème tɛ dɔwɛrɛ yuguyugu ani gɛlɛya min bɛ an dala Mali kɔnɔ an ka se k'o kɛlɛ ne yɛrɛ dɔrɔn tɛ kuma don mɔgɔba caman bɛ Mali kɔnɔ an bɛ fɛ ka wele bila u ma u bɛɛ ka n'u da don yuguyugu kuma na an ka diinɛ ɲɛmɔgɔba dɔw bɛ yen an bɛ fɛ k'u fana wele u ka n'u da don yuguyugu kuma na u kana kuma maliyɛnw fɛ fɛn min ye yuguyugu a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na k'a ban Mali kɔnɔ an bɛna wele bila bɛɛ ma Mali kɔnɔ bɛɛ ka na walasa an bɛna kuma kɛ n'an bɔr'o la n'an donna 2020 na on va organiser les assises de la lutte contre la corruption c'est-à-dire an bɛ fɛ ka wele bila Mali place fɛn fɛn bɛ yen n'a kɛra Oclé ye o a bɛna kɛ Kasika o Sen-TV o bureau du vérificateur général société civile et les hommes politiques les députés a fait an bɛ fɛ ka bɛɛ wele bɛɛ ka n'i sigi an ka bɛn a kan maliyɛnw an
an bɛ yugu kɛlɛ k'a ban fɛn min na an ka bɛn o kan n'o baara kɛ tuma min na an bɛ sɔrɔ ka wuli ka yala on va faire une concertation populaire citoyenne an bɛ taa se maliw ma yɔrɔ yɔrɔ hali village minnu bɛ an bɛ taa se bɛɛ ma ka bɛɛ ɲininka yugu min bɛ Mali kɔnɔ n'a tiɲɛni filɛ a filɛ an bɛ ɲɛfɔli k'u ye aw ka bolo aw ka jate la fɛɛrɛ jumɛn bɛ se k'a ban aw ka jate la an bɛ mun ni mun de kɛ walasa ka Mali problème ban ni bɛɛ ye min fɔ an ye ani dialogue social politique inclusive tɛ kelen dɛ an bɛ wuli ka taa se mɔgɔw ma de an tɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa s'u ma n'an y'o baara kɛ a n'a sɔrɔ Bamakɔ yan nɔ mɔgɔba minnu fara ɲɔgɔn kan an bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw wele ka chrétiens ka ɲɛmɔgɔw wele ka silamɛw ka ɲɛmɔgɔw wele ka société civile wele ka artisans wele ka commerçants wele ka avocats wele ka magistrats wele ka ministres bɛɛ an bɛɛ ka na an sigi an k'a fɔ mun de b'a to an bɛ se ka yugu kɛlɛ ka bɔ yen an bɛ se ka gouvernement dɛmɛ cogo di walasa gouvernement bɛ se ka yugu kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ an bɛ se ka maliyɛnw dɛmɛ cogo di min b'a to yugu bɛ dabila Mali cɛ fara muso kan faama fara fantan kan an bɛ se k'a kɛ cogo di walasa an bɛ bɔ nin dingɛ kɔnɔ yugu ani n b'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la o bɛ ban cogo di Mali la u b'a fɔ ma l'impunité n'an tilala o baara la an bɛ sɔrɔ ka gafeba dɔ labɛn san wɛrɛ o bɛ bɛn san wɛrɛ ma 2020 o gafela labɛn k'o da o ye baara bɛ kɛ ni o gafe ye san 50 ɲinan kɔ ni président nana i ka baara kɛ n'o ye min b'a to yugu bɛ ban Mali kɔnɔ an bɛ nin y'an ka programme ye. D'accord, donc Clément, merci vraiment ni ɲɛfɔli la an hakili la maliyɛnw ye fɛn caman faamuya bɛɛ de ɲɛ b'i la bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc o ɲininkali kɔfɛ komi an yɛrɛ y'a ye i cɛsiri bɛ corruption kɛlɛ la mun ye yuruguyurugu ye jamana in kɔnɔ ka se ka bɛnkan dabila jamana kɔnɔ pewu nka an y'a ye k'a fɔ an kɔrɔ Anas Bachi n'o ye Yusuf Bachili suro a ka émission na an y'a ye k'a fɔ Yusuf Bachili ale y'an kɔrɔ sɛbɛba ye n yɛrɛ kɔrɔ sɛbɛ don n ka bonya b'a la kosɛbɛ sabula an y'a fɔ an ka émission caman tɛmɛnen na anw b'a hakili la de soutenir mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'o ka kɛlɛ ye ka se ka bɛnkanni kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ anw n'o tigi bɛ ɲɔgɔn fɛ donc o sababu la n ko CDR jama ne cɔrɔ nɔ hakilila n'u bɛɛ ta ye kelen ye nka surɔ an y'a ye an kɔrɔ ka émission na n'o ye grand dossier ye a ko e yɛrɛ bi kɛlɛ minnu na n'o ye corruption kɛlɛ ye k'i yɛrɛ da dɔ bɛ turu la a ko i fana ye caman dun mun bɛ taa miliyɔn kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna la a donna farabasiw la k'a bɛɛ walawala kosɛbɛ a dossiers n'a a preuves bɛɛ b'a bolo anw kɔni an kamana ganna an ko n'i y'a ye i kɔni bɛ fɛn dɔ kɛ kɔni mɔgɔw la ka ɲɛsin mɔgɔw ma o k'a mɛn e yɛrɛ kɔni i dajɛlen don kosɛbɛ turu la i y'a bɛɛ cɛ ka bɔ yen n'a fɔra e fana da de don bɛ turu la dɔɔnin b'i yɛrɛ da la i tɛ ɲɛfɔli kɛ anw la Clément an kamana gan mɛ dɛ maliyɛnw ɲɛ b'i la bi wari in dunna cogo jumɛn Anas Bachi kɔni ko ten k'i y'a dun kosɛbɛ k'a kɔrɔ y'i ye a ko ten ko dossier nana d'a ma a bɛ fɛ vraiment ale kɔni y'a ɲɛfɔ a dira ma cogo min na a y'a bɛɛ walawala maliyɛnw ye an kamana gan an ko k'an bɛ tugu Clément kɔ i ka lutte contre la corruption ko ɲɛnɛmanba don an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini sabula a bɛ faso bɔ nɔgɔ la nka e yɛrɛ da man ka ye fiyewu yugurugu la fiyewu o y'i sɔrɔ cogo di. Cɔrɔ kabini ala kan da Mali dɔrɔn bɛ tile yugurugu sira fɛ cogo di Mali dɔrɔn bɛ ten kɔnɔ kabini ala kan da ne soma tɛ diɲɛ kɔnɔ ka daminɛ masa kunda ka jigin ko min ye Mali fanga kɛ tɔw sira fɛ k'a ye dɔrɔn bɛ dun ne fa tun ye artisan ye bololabaarakɛla a tun bɛ barama de dilan ne ba ale ka baara tun ye femme foyer femme ménagère sokɔnɔbaarakɛla a tun bɛ so kɔnɔ a b'a denw lamɔ ne fa o tun ye bagan marala de ye i mɔkɛ n mɔkɛ ne fa ba ne ba fa n mɔkɛ n ba yan fan fɛ ale tun ye sɛnɛkɛla ye ne yɛrɛ tɔgɔ dalen bɛ min na n'o ye ne fa mɔkɛ ye o tun ye sɛnɛkɛla ye o tun y'an ka dugutigi de ye ne ba o mɔkɛ o b'a fɔ o ma ko Bangasi Seriba min ni Sɛk Umaru Tall kɛlɛla Bangasi Elhaji Umaru Tall min ni Sɛk Umaru n kan bɛ Ɲoro Sirifukɛ a mamuso bɔra du min kɔnɔ k'an b'o du de ma Bajalo o b'a fɔ o ma Bajalo Ɲoro Sirifukɛ a mamuso a fa o ba bɔra du min kɔnɔ ne mɔkɛ bɛ bɔ yen o b'a fɔ ko Sirimabilenni o ye Bangasi dugutigilakaw ye Filatugu Bangasi donc ni n bɔra yen min na n yɛrɛ la ne ye Bankɔnika den de ne ye école publique kɛ ka tila ni sugu la ka taa Farajɛla ka taa kalan kɛ ne ma baara foyi kɛ Mali kɔnɔ yan. o b'a yira i ka buruju bɛɛ ye silamɛbaw ye i ka kuma fɔli la. a bɛɛ tɛ silamɛba ye parce que ne fa mɔkɛ kuma don o ma kɛ silamɛ ye. mais Clément yɛrɛ k'o ye chrétien tɔgɔ ye. Clément de don. Clément de don. Clément de don miyanka tɔgɔ don ko Clément. Clément tɛ Clément. wa fɔcogo mɔgɔw b'a fɔ Clément sinon Clément don Clé kɔrɔ miyanka kan na ko Ala ma ko n y'a d'i ma. Clément. Clément. ma n y'a d'i ma. voilà Ala n y'a d'i ma. i ye den di yan fana y'a d'i ma. Clément. 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 Clé
bon ni dem bangera ka be mawdu duma ba to la Mahamadou wala to flana clairement Mahamadou Dambélé ni bangera ka be ni mawdu do yi to be da kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bangera ka be mawdu duma donc ni to dara kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ma barake mali kona ne tanga kala nge fokana ka poste de responsabilité ali o so directeur ya ne ma de kakaye me folo o la folo malien ko fam malien ko bila nya vie sisa ngo mali yurugu a drome ka haram ya ne kono comme ni ala kanda directement ou indirectement et je m'explique. OK. Tu as donné ni aras pas tikele ante kele pourquoi parce que ni ne Clément Oula Soumana fait ne be miri malien munu be moti jamana kan ni jadi be ka du kan o solution be so to ne be miri Mali nord problème ko be nyana botu ko ne be miri Mali jeune diplômé sans emploi na bara so to ne be miri Mali sera mun tienu sera te seka ni économie te développer ni sera te ni mo te tanga singe no ko ni sera nu na gila to ne be miri san ki ma wolon bla me ka sanu bo kam ni ko musa clé yelma ande sembe kanga nyama chekare kono ne Clément be miri o la ni ne wula Soumana fe tellement que ne chi kacha wallahi ne se kan chi bla armaden kele ko ko so sabula ne be joroni mfasudi ne temiri mo kilina tantene bulo ka keleke ne be kelemina o ye faso kele me kelemina o ye malendo mi se ka dunga fasa batu tukudi an do mi se ka bo kata ni bola tukudi an wa din diplôme be bo chômage la tukudi an do mi se ka bo tukudi kata tuma fe kata sa an do be bo briki kushi la Algérie tukudi an do be bo Libye tukudi kana malla an do be bo tukudi France jamana na ka singa na malla tukudi me an ga sanu mi me bo o bi na fa bi se an wa an ga ji nyuma be soro tukudi malla kuna tige ba me mali kuna kuna tige ba bi dabla tukudi an ga okol so be ko be nyaba tukudi yelma an ga arama jab sa sisi tukudi ko mala ba disu kushi maliya ni be kla ni jeti la tukudi ke ta kele ga mo kele fe ne na rasba tekele. Oui, mais Clément Oubé, laisse-moi terminer, je t'explique. Je t'explique, mais là, qu'à contrat, ok, vas-y. Mais qu'à faire n'a tekele. En club bilan. Quand on tourne, on va bien faire chouina. Ah, sinon on va pas. Je t'explique. Ok. Bah, il y a quand on tourne parce que comment ben a foutu. On te fait chouina comment qu'à journaliste comment on va pas parler. Mais fait mal on can namé parce que jusqu'à présent, même tout ce qu'on a, ani même à la, mais tout va comment former. Chouina me fait qu'à tant d'inga former. On te met comment non. Ok, Mali on club bilan. Ne be iski ka miri ola ni wula Soumana fe araspat ka sura émission de malame a sura kay conseil de cercle mo wa dossier de minuglu ko million taman dunay o de jorob mena ko mega miri kay ka de mun ta tunga fe kay kam mun be dene ko barala kay ko be nyani mi ke tunga fe kay ko be singa mi ke mo ko kay bi se ka jo sabu frontière sababe kay ni la Guinée be frontière là kay ni Mauritanie be frontière là kay ni Sénégal be frontière là mumba tout nous ka région tiska développer ka ja ka boyani jerobe o ma jonne me ko bali o semaine do trané ma sura ko me ka barako ka ne ma rasbat ka émission na attendez te ngulu ka fo émission na ben man die o terrain a émission la mérite de kunte ngulu sabu ci wera ko mena minga bungu sebe o ye ma million chama ko o ma million chama ga jena tige comme arrête to avocat balma kenyi ka tirkenyi ne da mina jabi balma ni teriya jabi la ni mo ko jite kala mali ko cerno fuki sa ta me ko climat malen do kala mali ko la so wa ni ne fani ni ko mali ko ne ba fe merci ni mba ni ko mali ko no mais on me mi fait ala bati mo go ba la me ala me no bi mali ko no mo do ko ba la me o bunu ba la me akana so agalo tige mai aka ko nyi ni folo yana ka jinga te do ala o de kanyama o ka busa arama de be barake ne re bo conseil dama abi kutuma ndone abi famel timange mais ko me fe kanga kuma fitini mi fo arasbati shina parce que nte do jouer là o ye ni fen bablo yana ka tayi jo arajo la ka kuma akungani mais nga gafe o bablo akunge gafe ba mamu ya contacter un certain Youssouf Diarra Youssouf Diarra ma contacter ni ma frida to ne a fait i jo fo de ka clap ou bien ne be wuli ka tare chorno ita to clap. OK, vas-y, s'il te plaît, parce que là je suis très sérieux, c'est un des moments les plus sérieux de ma vie. OK, s'il te plaît, c'est un des moments les plus sérieux de ma vie. Nte fait quand a dimi là parce que au moins net OK, même ba fait ka to inga kuma ni clap kuma be question ko allez-y,
ako me mi ina fe oye aka ko nya yini foro yana ka gafi mine ka control mina ta na tugo akunga afa balmake climat kuma reba ka balmake ni akunga fo climat ni papier indirama mo do ya fo ka kerata mais climat ni kuma fe ika nya fo nyana ni ka kuma man convaincu mi wole nga plateau ka climat ibna nga plateau ça fait bien bébé ama kuma ke jeni galombe bonne wana no tenere la mi sey charas batma ala te kalo flago flo nga kan wole ande flaga juru wo ke kuma nga fo amanjabi ma yakala parce que wasa flani mo va faire kala bay ma sa amanjabi ne ye sitting fe ke o clé dala ne aras bati ne mam ko chama ne be mi sey chama wonya invite kana be kuma dama amanjabi ne ye avion ko keleke an avion mu soro su avion kele ne a keleke ne ka ci salama amana mais nye bugula wele shi na be bugula fo parce que bugula nani fe kala nye kuma di bugula ma aka kuma parce que ne bulu mali joko o te nyamugo ko ye o te senga wuli ko ye o te fuye ni mo nana be kuma dama lo so bugula be fe no fo ne to do ne fe be do fa to do donc me bugula fo parce que anana nye kuma dama ayo contrat mi fo 600 rasbati ako ayo contrat flabo au 9,900,000 on connaît à détourner parce que les réseaux sociaux le président de la plateforme a détourné 9 millions de francs CFA. Clément ka bouma wallahi mina nyefo malo ba fa a Youssouf Diarra mi fo colonel Youssouf Diarra ne Youssouf donc kala ne sera fait français atara kala na comme les karamoy ne a encadré bien donc on s'est fait ya ay barake no fait akume école de guerre là wala sa sur si jalaba tout be ko sumina donc akume ba barake stratégique donc ne na barake no fo anale malla dana daraka ka bla ta aéroport PDG là quand maroni ay ne wala téléphone na don la ka to français ako Clément ngara aéroport PDG ko félicitations nganya ako mais Clément mo ko bila sabu na le nya ka fo aéroport la formation tike ne dumé donc ni ye karamuga la me fait ikana kana mo former aéroport la wo su mo tient la tanti mo parce que contrat do be ngoro nga to formation ke ntisi kana kalo kele o ko fa ay wole tuguni ako ila fera mo won la fera ko ita ese kana parce que me mo be compétence do la wala saka su former sabula ne ibe kay dana danka tambla bonne pour le défi il faut que nga se défi relever maintenant soro gelea do be baralo konna la a gelea ba do information mo ma formé do be abe sam mo be baralo mo formé aéroport mo be club ko magana me fe fo china na créer que le nya yini aéroport mo fe ka ke ala ni krak mo ki aw wele ka fo Clément ni roni fo kiete OK aéroport be club là 250 personnes mo ki me flani mo tourner le aéroport là où lui ne chéri mi les papiers de respect moteur mo keme flani mo duru me aéroport là kadam le PDG la fuka yoro doshi la a ben chere tiena ou ben chere lahara mina mi fo no sura dengele ngalo nya nyunu fe u ka o wele ka fo ko galo la ku invite o kana fo Clément mi fo tiete ngo Youssouf am go be formation du mana a fo na ko ani terminer référence ou là terminer référence ou là aya chima woni su wonne kelenti se ka formation ke mo me mo jolli bi bulu akwa a groupe bela jele folo o yemo binani ako me Clément do ako me Clément warti mo lo de no mo ni tout black na français la kana kala formation ako we ni me fe ko re de bali parce que ni ya jeti mine ay dossier ko la ge malo mo be to abo malanga nga ta français ou ta Tunisie ou ta Maroc formation na a war de kacha parce que ito ta fika avion bien ça ito ta fika hotel ta ito ta fika dumunu ça fika la perjam datigima a war de kacha po ni duna ne fla aéroport la ni war batte aéroport kesu kono nte fa ka dépense su ko ke na parce que me fa résultat ni monso c'est pourquoi Clément me ke welenge kana formation ke même ba do kelentina sika ke est ce que e se ka mo do soro mi se ka fara ika comme e wal kram ko e wal kram ko don français il se ka mo do soro ka farika o tigi bina o de ka tne la ne ka fombe mo bina ni blakata formation ke français ne ko ala odo o kuma ka mo bina ni blakata formation français be be juluma akoni anya calculer mo kele ni ya ka avion billet ta bita million kele na avion tanga sigi billet o ko fe ni ya bla hotel la do un kele ko na la
o fana bɛ taa miliyɔn 1 na hôtel Paris n'i y'o bɔ a la tuguni n'i tila k'a fɔ k'i b'a ka dumuni san k'a ka per diem d'a ma ka tila ka formation wari sara a bɛ taa formation kɛ centre min na k'o wari sara mɔgɔ kelen a bɛ taa bɛn miliyɔn 5 ma a ko mɔgɔ 40 bɛ bɛn miliyɔn 200 la. Doni y'o fɔ Youssouf Diarra colonel Youssouf Diarra aéroport PDG a ko Clément n'i ye mɔgɔ kelen bila ka taa o ye miliyɔn 5 ye n dun bɛ fɛ mɔgɔ 40 formation ka s'o ma n'i y'a kɛ a bɛ taa bɛn miliyɔn 200 ma a tiɲɛni ka bon mais ne bolo komi aw bɛ Faransi e bɛ mɔgɔ dɔn e dun ka formateur yɛrɛ bɛ yen i bɛ dɔn mɔgɔ bɛ yen est ce que i tɛ se ka mɔgɔ dɔ fara i yɛrɛ kan aw ka na formation kɛ ne mɔgɔ ba de bɛ la Clément ko n ko bon an bɛ se ka na i ye min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ka Mali wari bɔ miliyɔn 200 k'a bila ka taa Faransi n y'a ka ca a ko o dɔrɔn tɛ n y'a jateminɛ ni mɔgɔw taara formation kɛ tuma dɔ la u bɛ tile 1 tile 2 tile 3 kɛ a tile 4nan u b'a fɔ k'u ka taa yala ka Paris yɔrɔ yuru la u bɛ photo ta a tile 5nan u b'a fɔ k'u ka taa shopping ni fɛnw kɛ k'u k'u lafiya u bɛ sɔrɔ ka avion ta ka na a ko formation yɛrɛ tɛ kɛ tile 5 yɛrɛ caman bɛ yen nɔ tile 2 dɔrɔn de bɛ kɛ formation a tɔ bɛɛ bɛ kɛ yala la ka taa parfum san ka taa tulu san ka tila photo ta a ko e yɛrɛ bɛ Faransi ne yɛrɛ ye Faransi kɛ donc ne b'a dɔn a bɛ cogo min na a ko mais n bɛ fɛ formation ɲuman ka kɛ a ka dafa n'u bɛ Bamakɔ yan nɔ ni formation kɛra n'u tilala formation na dɔrɔn u bɛ to ka baara kɛ u bɛ baara yɔrɔ kɛrɛfɛ yen o y'a nafa dɔ ye a filanan a b'a to jamana nafolo ka bɔ ka taa n'a ye ten o bɛ dabila a bɛ da nɔgɔya. donc Youssouf yɛrɛ y'o fɔ e ye. Youssouf ye ne wele o de kama a y'o fɔ ne ɲɛna ne ye mɔgɔ kelen ɲini n y'o sɔrɔ o tɔgɔ ko Michel Désert professeur Michel Désert aéroport mɔgɔw kulo bɛ kumakan na o b'a dɔn parce que a nan'u kalan Alassane k'a kɛ i n'a fɔ ne kelen de ye formation kɛ équipe de kun. professeur Michel Désert. donc fɛn in dɔnniya tun b'ale de la. fɛn in dɔnniya ale ye management kɛ parce que esprit d'équipe et culture d'entreprise spécialité dɔ don bɛɛ tɛ se k'a kɛ spécialité dɔ don f'i ka sociologie des organisations ni fɛnw kɛ Youssouf komi colonel Youssouf a ye kalan kɛ Faransi donc a b'a dɔn a mago bɛ école karamɔgɔ sugu min na ni min kan ka na bɛɛ tɛ taa ten quoi i tɛ centre de formation dayɛlɛ dɔrɔn k'i bɛ girin ka na kɛ quoi spécialité dɔ don ne y'a wele n ko n ye mɔgɔ kelen sɔrɔ a ko mais i ye mɔgɔ kelen min sɔrɔ a bɛ cours di min k'a bɛ cours di université la a ko bon il faut que an ka mɔgɔ filanan sɔrɔ mɔgɔ min bɛ aéroport mɔgɔw ka formation ɲɛdɔn parce que o fana y'a damata domaine ye aéroport baarakɛla a n'a kalan o ni kɛnɛma kalan tɛ kelen il faut que n ka mɔgɔ sɔrɔ min b'o kɛ ne ko n ko ne t'o dɔn a ko n bɛ numéro dɔ ci ma i b'a essayer k'o tigi contacter o tigi fana ye Faransi mais komi aw professeur dama don aw kɔni karamɔgɔ dama a bɛ ɲɔgɔn dɔn i bɛ se k'o contacter o tɔgɔ ko Bernard Jacquet donc n y'o contacter n ye Bernard contacter tuma min na n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna u ko k'olu tɛ se ka na Mali la ko sécurité tɛ Mali la cɔrɔ nɔ ne kun ma n ko wa sabali n ko n ma garantie bɛɛ d'u ma o kan na n ye wariko in ɲɛf'u ɲɛna n ko wari de ka ca kojugu. mais nin bɛɛ kɛra waati jumɛn. nin bɛɛ kɛra vers le mois de janvier décembre 2018 ka na don janvier kɔnɔ 2019 nin kɛra o waati min ye donc an ye tora ten an ye Youssouf ko dɔ ko ka appel d'offre kɛ ko parce que il faut que u k'a lajɛ n'o sɔrɔ a ko ne ma ko ni société wɛrɛ bɛ Mali la olu mɔgɔ bɛ critère min na mɔgɔ min na n'o tigi sɔrɔla Mali kɔnɔ yan a ko Clément o y'a bannen n'o ma sɔrɔ dɔrɔn an bɛ obligé k'aw wele parce que prestation intellectuelle de don a tɛ komi n'i bɛ ka nin ta k'a feere n'i ko k'i bɛ nin feere sisan den kelen 6000 o ye yurugu o ye sonyɛli ye mais e ka dɔnniya mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i b'a wari évaluer n'e ko sisan k'i bɛ denmisɛnnin dɔ k'i bɛ école maître dɔ ta k'a t'i den kalan n'a ko ko n b'i den kalan 20000 ou bien dɔw ko k'a b'i den kalan 15000 n'i sɔnn'o ma n'a taara i den kalan n'i ye 20000 d'a ma est ce que o ye sonyɛli ye a tɛ sonyɛli ye a ko k'a ka dɔnniya valeur ye nin ye donc n'i y'a d'a ma a banna a ye sɔrɔla ka consultation u b'a fɔ ma ko consultation entreprise dɔw ko k'u b'a kɛ miliyɔn 40 dɔw ko k'u b'a kɛ miliyɔn 20 miliyɔn 30 ni kɔ a ko k'o t'a bolo a ko Clément min bɛ n bolo o ye miliyɔn 10 de ye mɔgɔ 20 ala mɛnɛ miliyɔn 10 mɔgɔ 20 c'est à dire que mɔgɔ 40 b'a bolo a bɛ se ka miliyɔn 10 de don mɔgɔ 20 na miliyɔn 10 wɛrɛ mɔgɔ 20 donc en tout miliyɔn 20 de b'a bolo walasa ka mɔgɔ 40 former miliyɔn 200 ko miliyɔn 200 dépense ka taa Faransi a ko miliyɔn 20 de b'ale bolo parce que a y'a sɔrɔ wari tɛ kɛsu kɔnɔ k'a tɛ fɛ ka wari labɔ an mɛnna tɛrɛmɛli la o serew bɛ aéroport la an mɛnna a kuma na a tɛnɛsigi kuma na
nana fɔ tɔgɔ min ɲɛna ko bɔn ko bɛ cogo min na komi Mali ko don a ye na négociation na a ye na komi aw de taara groupe de taara donc a ye na an kana contrat kɛ groupe de juru dɔ bɛ yan DZ an y'o contacté donc an intégré la parce que an yɛrɛ tɛ fɛ ka na ten dɔrɔn ka taa o tuma ne tun bɛ fɛ wari ka to Mali kɔnɔ donc o groupe yi tɛ ka taa i proposer ka contrat kɛra o groupe ye ne ye tɔw ninnu fila nana Mali kɔnɔ ka fara ne kan rapporteur kelen farala kan mɔgɔ naani rapporteur kelen b'a la mɔgɔ formé la aéroport la o bɛɛ b'a dɔn a kɛra ten o tɔw fila nali an y'a fɔ ne ko ma n ko komi a ko bɛ tan 4,500,000 o bɛ di tɔw kelen ma 4,500,000 bɛ di tɔw kelen ma o bɛ bɛn 9,000,000 ma a tɔ bɛ to 900,000 o 900,000 n'o ye 1,800,000 n ko an ka hôtel contacté hôtel Manden kelen an taara yen olu ye une semaine kɛ k'u ta u fila an'u ka dumuni an'u ka prise en charge wari bɛɛ lajɛlen banna ka to 23,000 wari banna o calculé ko ka ban ne ko Yusufu ma ko Yusufu ko ma ko kɛra tan ne yɛrɛ bɛ Faruku ka formation kɛ ne ta ye fu ye mais i bɛ ka kuma mun olu bɛɛ gafew bɛ yan u bɛɛ prévu bɛ sɔrɔ yan n chéri ko tɛ n ka taa aéroport la sa n y'a f'i ye n ko chéri mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 5 aéroport bɛɛ taa i kunfɛ dɔrɔn i ka du bɛɛ i k'a fɔ dɔrɔn ko jɔnni bɛ aéroport baara la n'a ko Clément information min kɛ Clément in fɔ ta a vidéo lajɛ a ye min fɔ est ce que tiɲɛ don parce que a kuma tun bɛ fɔ aéroport mɔgɔ yɛrɛ joli ɲɛna nin ma fɔ bureau nun kɔnɔ dɛ ni tun bɛ fɔ hali formation kɛnɛ kan a tun bɛ f'u ɲɛna o yɛrɛ ɲɛmɔgɔw nana ka na f'u ye ne ko ne ta ye fu ye ne b'a kɛ fu la ko ne tɛ sara a ka ɲi parce que a t'an bɔ kɔ maintenant 23,000 in 20,000 dira rapporteur ma a tɔ 3,000 o tora an bolo parce que an tun bɛ to ka fɛnw san tableau an ye tableau min san ani an bɛ sɛbɛnni min k'a la o tora yen nɔ ne yɛrɛ ye n poche kɔnɔ wari dɔ kɛ k'a dafa formation fɔlɔ kɛra parce que ne ko n'a ye mɔgɔ 40 fara ɲɔgɔn kan tɔw mana mɔgɔ caman ye ka wari in tɛ bɔli kɛ o bɛ ban n'a k'a tila groupe 2 comme ça a bɛ fo ɲɛ la quoi donc groupe 2 fɔlɔ formé la an ye waati kɛ filanan formé la Yusufu nana fɔ n ɲɛna bi o don ni seere ye tali ye min bɛ syndicat kunna aéroport la a bɛ syndicat kunna ko tali chauffeur de ka komi tɔgɔ fɔ man di ye quoi mais n b'a fɔ ten chauffeur ka chef d'équipe ko tali parce que tɔgɔ in tora n kɔnɔ ale ye n seere donc la Yusufu ye n wele a ko Clément komi formation banna i t'i ka tɔw ninnu to Mali la yan parce que syndicat bɔra n fɛ yen sisan ka mankan ci k'a fɔ ko dɔ busara n dɔ ye ko dɔ formera ne ko wari caman de tɛ n bolo u ma sɔn ko discrimination ko wolomani de bɛ ka kɛ ko ni formation ma kɛ bɛɛ kun ko u bɛ grève kɛ a ko n y'a dabɔ ɲuman kama mais a lajɛ a bɛna kɛ n bolo baara yɛrɛ ne ko Yusufu n ko e kan ka appel la ko n bɛ se ka consultation restreinte kɛ mais comme e y'a daminɛ ka ban e bɛ se ka continuer mais le problème c'est quoi Clément wari caman tɛ n kun bilen ka olu former ne ko a tɔ tora mɔgɔ joli a yɛlɛla ko k'a ka ca dɛ ko mɔgɔ 94 mɔgɔ 94 k'a tɔ tora yan voilà mɔgɔ 94 ko syndicat nana o liste d'a ma ko f'olu bɛɛ ka former ko tɔ k'u bɛ grève kɛ ne ko Yusufu n k'a kɛra baara ye ko ne tɛ se ka tɔw ninnu mara yan ka fɔ n b'u ka hôtel sara n b'u ka dumuni sara n b'u ka per diem sara ko ne tɛ se k'o kɛ le temps que e k'a fɔ k'i bɛ tila nin ɲɛnabɔli la n k'a to tɔw ninnu ka taa n'u taara ni Ala bɛnna tuma min na n b'u wele tuguni ka segin tɔw ninnu taara ne y'u labila u taara u nana u ka consultation restreinte kɛ u ye entreprise minnu ta bon ne t'u tɔgɔ dɔn parce que u t'u tɔgɔ fɔ a ɲɛna mais dɔw ka wari cayara bɛɛ ka wari cayara ni anw de ta ye parce que ale ko wari tɔ min b'a bolo a obligera sisan a ye contrat fɔlɔ min gagné k'o wari de proposer o de ko a ka offre ye tɔw ka wari yɛlɛl'o sanfɛ donc anw obligera ka en ligne k'o offre kɛ an ye offre kɛ anw yɛrɛ jiginna o duguma donc ko sisan ko an ka formation kɛ cɔrɔ kuma bɛna s'a jayɔrɔ de la sisan ne ko Yusufu ne do komi DZ mɔgɔ de bɛ ka offre kɛ donc a to DZ président yɛrɛ Abdoulaye a to ka taa signer donc o y'a signer contrat fɛn fɛn ni bɛ k'a f'i ye a bɛɛ enregistré la impôt la contrat fɛn ni bɛ k'a f'i ye a ko numéro tɛ contrat fila la mais numéro tɛ contrat fila la aéroport ka numéro interne de don impôt mɔgɔ ka sara tɛ numéro la n'i y'a contrat taara olu b'a scanner k'a enregistré k'a date n'a fɛnw dɔn
Avec ça, on va scanner. Contrat nous bé enregistré là impôt là. Tout a été déclaré. Namara fuitala. Tout na fuitala. Yugu fuitala. Barakera formation kera. Alors pour moi be ba de formation kera. Maintenant contrat là-bas mais nous si on ne plus qu'on entend en année à claque là groupe là moi. À travers calculer ma. Calculer formation. Donc tout nous tout rien. Donc pour formation taki. Dara Dieu tout da. Ambe wuli so mada fe. Am ta ka taro pour mo former. Et claque signa. Alors pour be ba kala. Mo te alors pour la mo ma former. Ati. Be former là au très bien. Ni a divisé bien contre front ta a on a te kula yo tra be 46 millions 500 000. Ay 46 millions 500 000 comme faut. Au contrat là-bas. Au 46 millions 500 000 contrat kera. To signa kana 600. Donc to nale ou ka avion ta ou y fait hôtel ou la hôtel kono ou bien fait mais kono mais ko un mois que hôtel là si sa formation bana facture ta aéroport masara facture ta aéroport masara chorno me comment il fait 600 savoir masara depuis le mois de juin depuis le 10 juin faut 600 trop même masara 46 millions à trop même masara ala pas be ka comment à trop même masara à masara au tronte formation bani to nana ka fo ku ka wari parce que ne ko ne la garantie mu kana parce que aéroport a demandé formation ake mais au konana clé fla clé ça va facture tara atika sara ne tara ka ta fo o ko manjo folo o ko ventara kani ko anjo to ko bolupta Mali kuntaro ko Mali jamane ko mo ka warbi chouin Mali jamane wo warbi dum c'est n'importe quoi c'est pas sérieux nous on va rentrer en France on va dire aux journalistes en ta contrat les journalistes là ka fo we en frère c'est pas bien ce n'est pas possible on dara la kana no waide wo wari kun virlari wo yani wari ko ganya na boka ba ko Mali noté ni te Mali ko inte foi oui mais c'est l'aéroport du Mali non wo wari ku vili tani wari ka viri ka ba ngoro ne tra ngere halala wari o fene shira be me claque papier be me claque benyini me claque aéroport mu yere fana fo am wuli ka jof am wuli ka ta aéroport là me fa ka ta PDG me ta PDG voyou ta Youssouf Diara PDG ibta interroger iba ina ba be fi nyami ni fait fi iba vidéo ira là il me claque avec question pour ça maintenant chorno to kile nga manganchi ne fasore Mali ka juruba bela ne tran yere ka wari me claque au fene prévu di ima ne reka wari tra retiré bangila kana to sara aéroport place là to ya avion ta utara yere ka wari yere kuna wari ntra bangila me claque au fene prévu di ma papier di ma ntra bangila ka tan yere kuna wari ta parce que aéroport ma wari sara ka to nu sara ka fo to we mo aéroport ye wari di o ma akana ta fo ko Mali bana ka mo junu sara avion ta kata aso aéroport mo plus qu'on nani formera to ya avion ta kata maintenant me comment il fait 600 joro là aéroport mo wari sara muna ko parce que ni tara kam limita o ba fo ngan jo foro ta kun fo yana kan jo foro abe abna nyina bo abe akacha kle moyen ne reti ta kani ne reti cible kam ni yu ko yere ko dam ne bo girina ne ra to parce que ko marla ba fo a wari te foro ba fo ay jo foro mina c'est-à-dire comment kacha ko maintenant do détail bela na fato là en tout cas nous on me romina 600 ne re ka jurube Mali état ne re ka jurube aéroport là ne re aéroport du Mali kuma bo ka wari di to uma wala sa to kana ta Mali sauté ka wari to uma wala sa to kana ta Mali doya ka wari to uma wala sa to chéwre ni ne mo sara to uma mu na Mali formé u kana dana ko na la wala sa to mu kana Malien doye yoro do la tuma fe ka foko an wa jurubi la aw faso te mo yana mawi antara aw ko mo formé u yu banka wari sara ni kuna wari bo ka di formateur uma aéroport ka formateur mu na kana aéroport mo formé ka wari bon kun ka duma olu ka ta olu dunaye an dugulen dama ma yene bo mais o ton fo bi aéroport ma wari sara mais il y a des formations que ne akila aéroport directeur do Youssouf Diara aw bena fo ka do ne ka aw bena feno ka a bena feno ka se ka mo bla choko di formation ke ka bango wari sara wa ko ma ko imprévu nana mais ne te Youssouf accusé c'est pas grave an ka débat te Youssouf an ka débat be ko ne yugure
D'accord. Mais mais fanga to shiya kono Ok. shiya jume alas bati taradi ko contrat bele bolo ne ruke ne 9 millions de tourner ne fois mu be faraj bat ka faranga anga ta ma juru kan ga dia parce que ne ka war be balani be ne ka juru be o amato ke nu ngeni ne faraj bati o je pense que andi cerveau fitini be la activité sont artistique ko tigi do abi mais ne le torolaw ne ka na flo duna wola ne le teseme ka juru kan a haramu tro metala yugu tro metala ni contrat signé barake alors pour check que me flani che duru a be franyo ni mo kelen sur la mi kuma ko clément mata formation ke faut qu'un standard de mal ko kuma ok a obliga joko la mais anya me go dossier bi pour économique la o forani ko kala na akata bla ka sur lai akata bla je sais pas akata bla melega do fi akata bla pour économique mo go we ma nan dossier kana ida mais moi je te loi sans faire ne be ko fo akata dossier bla pour économique o akata dossier bla pour économique mo ye en wele ke ta ma fo ka ta la yem pour la est-ce qu'a enregistré là ouais enregistré là ou quand moi il va me former là je vous former là ouais vous former là maintenant en plein yo ne est-ce qu'il y a rapport nga war sara ma war sara pour le groupe moi ya fo ka rapport mo war sara o de ko ta gadni Allah pour le groupe mo utule o kan wele wala sa rapport ka ju sara parce que ne ka war masara ne ka war glu ni be non mais ne me France pas tikani ke mais nta do pourquoi antisi kam mo buja pour ka tisi mo to ga aka ko nyenyi quoi man ne tekele ko an tekele al na desina kana do le fanti ma ambe ko de la quel que soit alpha ambe akila taw yikilinye rasbachi e ambe jigi daleno off la de kamali la wala salbi fanta munu be ko kuma datu bolo maliko la salike aka se ka uru ngolo korota mais albi anga la yini salike ko kanye afla be kan tege de ngoma aw fla be ka fara on yere ka antega la so keleke ayra ka kuma na ba ka koreyi on fana koreyi on fana koreyi rasbachi aw kila fla be kada unyi donc maintenant quel que soit alpha donc maintenant albi et climat malion de nyabila albi donc kuma labano ba yira ka fo albi ko wari mun fora ko ajrubi latila tro metinna mali rebe ima warta mali tuulo sanfé mali gouvernement tere mo wara ka tuwar jurtenna mali tuulo sanfé d'accord mais iko kima bara yere ke mali yere connaît un nom ils ont regardé que je n'ai jamais occupé un poste non le gramori français il y a cours de français mais cours de dire non mais beba don malien beba do ko les professeurs beba do ko les professeur ko kramo ne ko kramo ri mais intervention que hyper là le mois prochain hyper catégorie ni transfert parce que d'autres ont critiqué compte faut ya mal là mais intervention hyper là le mois prochain ni transfert le temps sur le cours di hyper ko do ma ingénieur nous mais la méthodologie il va rechercher que trop maintenant bon cours di non mais marketing ne ka module préparer le mois prochain plutôt OK mais ne ka courte ne ka para famba anima ba arrêter mali kona ne be consultation ke me formation ke me cours di abana ne ka para rebe bane fleni de consultation ni consultant mina malla me to ko mo former mais même mo mu former mala ma ke fula en dehors da para reporter na ne be jeune mu former malla ali to kun nata ni mbura kay mina jeune do former pour ko courage jeune wani buri bana jeune mu former entreprise be dale to di entreprise be gérer to di mo ma to mo be ka nafa soro war la ni war bate mino formation mi ga be mo bi ma ne ba ke fula on tesala wa kamini ara kanda me formation fe ke malla jeune donc a boka fo ka fo clément la ka former an war di ma ya bi ko ati kamina la kanda ne formation mi ke malla ka cham ata jeune ke me fly nta do ke me fly ka do yere mais chena do ko lu ko mina video ke kle fly no yi ne to ka entreprise financer malla o entreprise be ko ya mo tiga ni ma be fo ki pratique non te entreprise jeune do be ko ya abi worobo ou créer na be mo muta be mo duru mo worobo barala ne do ka entreprise créer ka financer ka fait me ka duma ala te calculer mo nyo funu sa di jeune do mo hectare fla ala te calculer mo hectare fla nya sa duma ou be ka Sénégal ali kuna sini ne bolé kuchala ne tra ka ta furu laje parce que mo ro shiuni namuru nyo san ko duma yo turu yoro do la fando fe u no ke jaseri u no ke tamatu ni fonyi ne re tracteur ta ka fongo mito duma ne gona makwa ko tracteur ko ati tama ko yoro wasra o kera kuna sini kota mais tierno nan ta do appela ko ta fo yin ke mali parce que na fatola ne ro na bi ba do be ka franyoma mali be ka franyoma
n'an ye nin kɛlɛ kuntan ninnu parce que nafa foyi t'a la ni de b'a to an jugu bɛ fara ma ni de b'a to jugumɔgɔ bɛ fara ma bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ɲɛmɔgɔ ko tɛ kɔmɔgɔ ko tɛ maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka nin kɛlɛ kɛ walasa an ka bɔ dingɛ kɔnɔ n'o tɛ ni popapu ninnu ni kumaba ni fɛn ninnu a ma nɔgɔn ne ma pourquoi parce que ne ka objectif tɛ ne tɛ tɔgɔ ɲini na n tɛ leader ɲini na ne ko dɔrɔn mali ka juru bɛ an bɛɛ de la an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ min ko ne ka méthode kɛ o ne ka méthode maɲi o ni min ka méthode ka ɲi yugu la na i kana i ka méthode fara an ta kan an ka kulo in bɔ yen k'i ka ɲuman kɛ an bɛ tugu ko an b'a kɛ ne b'o dɔrɔn de nɔfɛ c'est à dire que mais n tɛ nin temps foyi de tɛ ne bolo yali i ma su in na de nana parce que ne ka journée kɔnɔ temps tɛ n bolo nin ko ninnu na ci wɛrɛ bɛ n na wa ne tɛ activiste ye n bɛ fɛ maliyɛnw k'a faamu ne tɛ activiste ye activiste ya ye baara dɔ ye ne tɛ s'a la ne tɛ activiste ne tɛ vidéo man ye o fana spécialité bɛ yen dɔw bɛ s'o la ne tɛ s'o la ne tɛ journaliste ye ne ma journaliste ya kalan kɛ ne tɛ se ka journaliste ya kɛ ne ye lakɔli karamɔgɔ de ye n nana dɔrɔn n bɛ fɛ an maliyɛnw an ka fara ɲɔgɔn kan an ka dɔɔni kɛ maliko la dɔɔni dɔrɔn an ka faso in bɔ dingɛ kɔnɔ walasa an denw n'a mɔdenw u kana to an ye tɔɔrɔ min kɛ an mɔdenw k'o kɛ an n'an baara la an kana fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn lagosi ka ɲɔgɔn latɔrɔ ka ɲɔgɔn kɛ cogo sugu dɔ la an ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn an ka mali dilan nafa bɛ nin de la quoi nafa bɛ nin de la san 100 an bɛ ka min kɛ o kuma bɛ fɔ mais mɔgɔ si kana maliko kɛ mɔgɔ lankolon ye parce que nafa foyi t'a la parce que fɛn fɛn bɛ fɔ bi fɛn fɛn bɛ kɛ bi minnu bɛna kɔfɛ o b'a ye o b'a dɔn bɛɛ b'a ye bon an kana mɔgɔ lankolon kɛ maliko la mali tɛmɛna mɔgɔ lankolon kan an bɛ ka baara min kɛ bi n'o ye yugu kɛlɛ ye ka zonbalaba ninnu minɛ an ka tɛmɛ n'o kɛlɛ parce que an kana kɛ mɔgɔ lankolon ko ye an kana kɛ mɔgɔ ko ye ne ni mɔgɔ si tɛ kɛlɛ la wa ne ni mɔgɔ si tɛ kɛlɛ sabu ne mɔgɔ bɛ min na maliko la o ye k'a yɛlɛma k'a dilan ka ɲɛ o la i tɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ fɛ a temps tɛ ne bolo yɛrɛ je n'ai pas le temps et puis ça m'intéresse pas. Ok. Merci. D'accord. Clément et Alibi, il y a des gens qui ont rapidement Malion comme Clément Dameli le professeur Clément Dameli donc on y a encore Arasbadida donc on a mis Clément Wuli il y en a Allah Bouchite Ngamba Wuli Kaninga wari nunu anya meka fana e goshiri toke donc ayra boraka wala do fala nga Alibi chorno bi wula ka wuli ka jola Malion min kele chogo benga seka le directeur de l'aéroport du Mali no Youssouf Diarra men gele ka numéro nyini ka wuli na sonaka tandia nga gele ka ta interview ka nyini ka seka wala li fanye sabula onye na ful dilawi na ye ko mu kama ben kama fami ameta nyini wala sa oni ni ambe ka seka famel surala donc akila Clément mu fo faso jodrondo donc Arasbachi Clément ben ma suka kilonyi on VVB ambeka kila efengilindi mauvaise gouvernance ko kele ka bo jamana kono ma mun bi kan juli mi ku dabari an juli la kuti faran juli la fiu na ye ma soro chegela soro an goro ke gele soro mun jaga gele mun bi se ka kariya do andu sukuna wallahi malion on bi tukuko wanti buko fiu donc anti fe shitane ma shigana do ku nyonje ku yer damo blan nyona donc alibi alaka akli nyumanda ma bi malion anya metuguni ambarake nywando no Abdou Niang beba do nga fo journaliste do activiste do afana donné do afana ba akilato fo réseaux sociaux ka iba fo fana banda fo chogomuna Abdou Niang ma chama ba do de kun fo kana blabila o anya me ko bi ko brigade d'investigation judiciaire mo do e biji ku taraka so ni ngata mene o anya e ma folom yere ka kuma la o ya lere de abla ka page sans fait ko ma do taraka so atu boro don unana kana kuma o fama kana fenja mange donc ko alaba ko le biji mo ko kanu tara nyomo fe o mali on wati ne ko sisa anya kuma me chorno era anya obliga joke le directeur de l'ouverture média anya weleli ke ka farane reka anya ise ka Abdou Niang wele bijila pour que se ka adon kumuna menena nga amaseka onyeso ana amaseka nyoso nga okonana na alibi anya sentinelle moye oluye kuma kando bla kuma kando fo ko paraît-il que comme magistrat ou des plaintes déposées contre Abdou Niang wa akelende ko adama jaraba la nu bale wele ko vieble ni nga fara do fana ka no e buba fane donc ko lu mo damaro donc sentinelle mo anya me ulu ka ko la ulu de akuma fo ko nga am wati ne ko Abdou Niang de welelendu donc ko do ko fe ko sadi mo de plainte déposée kama ani ka fara ministre de la justice ka ko nga ko magistrat de ni ke donc Abdou Niang abu ni nyanje alibi ama kuna foni jonjon so nga yani shu to ga ban nanye mun so ala ami o informer ala Clément et Abdou Niang amlena akila ibadu ambara ke nywado are journaliste ya chesir même malikola ko sobe beni akila tadu malikola on woni on ma akila ta fo non impartial non nya e fin mai ouverture média mabe amuso frache ka on be bien on woni alhamdulillah an chesir ma nga barala ala bi mun dama ami balono yi ananga dimayo on de do yugo fo la mai wana ye chien ami ta odeka an so mo yan kalola ya etike odela kan na tu ma shi ko ngalola bon
an bɛɛ éduquera ten wa an b'o sira kan depuis kunun fo sisan wa anw bi sa ten inshallah donc o kɔnɔna na anw ma hakilila ta fɔ fasojɔko la cogo min na Abdou Niang ninnu fana b'u ta fɔ ten bɛɛ n'i ta kɛ cogo don bon an kɔni y'a mɛn k'an minɛna waati dɔ la ale yɛrɛ kun garilen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ an y'o kumaw fana ye o komi e bien bi nin weleli ka Abdou Niang wele ka taa bisi la i hakilila ye mun ye a ko la joona bon an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka a ko funteni bɔ yen parce que i b'a dɔn Mali kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na bi fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ k'an ka faamaw fana kan ka bonya kuma sugu bɛɛ tɛ se ka fɔ mɔgɔw ma ten mɔgɔba ye mɔgɔba de mais mɔgɔ tɛ mɔgɔba nini i bɛ se ka mɔgɔ kɛlɛ ka sɔrɔ i m'a kɛ ninu ni kuma lankolon fɛ a tun bɛ kɛ san 2 tɛmɛnen in na mais je pense que sisan fo k'a dɔn ko Mali magistrature yɛlɛmana ka mɔgɔ ta tɔgɔ ma k'a ɲini ou bien ka fɛnw kɛ o k'a dabila mais an bɛ min fɔ faamaw ye ko kangari dɔrɔn daw ye denmisɛnninya bɛ mɔgɔ sɔrɔ denmisɛnninya bɛ mɔgɔ sɔrɔ kuma fɛnɛ bɛ mɔgɔ minɛ donc e bolo denmisɛnninya de y'a sɔrɔ wa ne b'a fɔ cogo di an bɛ kangari ne b'a fɔ dɔrɔn u ka a kangariw da ye a yɛrɛ ka yafa deli a ye nɛni min kɛ ou bien a dɔgɔyama min kɛ u bɛ ka min a jalaki min na a ko yafa deli hɔrɔn n'a fɔra k'i filila i bɛ yafa deli ɔ faama minnu y'a minɛ o fana ka sabali an bɛɛ maliyɛn de Mali mɔgɔw bɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ nin si ye Mali mɔgɔw bɛ fɛn la min tɛ nin si ye u ka kangari da a ka kuma u k'u kumacogo dɔn u ka sabali u kana fɔ k'u bɛ balawu wuli jamana kɔnɔ u ka sabali u kana fɔ k'u bɛ mɔgɔw nini ne yɛrɛ tun bɛ to k'a fɔ kuma bɛɛ ko Mali magistrat caman bɛ yen n ko u bɛ yugu-yugu kɛ kabini u ye yugu-yugu kɛlɛ daminɛ ma ne yɛrɛ nana ka na u fo u tanu wa parce que ni mɔgɔ bɛ ka ɲuman kɛ i b'a fɔ k'a tanu ni bon Mali magistrat ma kojugu kɛ mɔgɔ la o Bakari Togola ka minɛli ko la u ma mɔgɔ bugɔ u ma mɔgɔ neni u y'u ka baara de kɛ a fɔra ko tiɲɛni kɛra u ka baara kɛ n'o kɛra tuma min na mɔgɔ kɔni man ka bɔ k'olu neni ka taa fɔ minisiri kunturu ka t'o fana neni Maliki ma se mɔgɔ ma a ma kuma kabini ko in daminɛna fo bi Maliki ma kuma Mali magistrat k'u bɛɛ ta k'u bɛɛ dɔgɔya k'u bɛɛ neni c'est pas bien an ka sabali bon ne bolo hakilila koro bon ni mɔgɔ ko hakili ma fɛn dɔ sɔrɔ ni i y'a koro n'i y'a hakili jiginna la i b'a bila bon vieux blé n t'a dɔn ale tununnen don jumɛn de bolila an y'a mɛn ko vieux blé fana tunu bɛ bon vieux blé ni fana k'ale ta bɛ mission na dɔ taara mission na i b'a sɔrɔ a tan bɛ ko dɔ ɲɛɲini kɛ ok ala ka ko nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka ko fitini ban nin bɛɛ Maliko ye quoi bɛɛ Maliko ye u k'u wele k'u ladi ka kangarigɛlɛnw daw ye kosɛbɛ u kana fɔ k'u b'u mara ye k'u datugu ne yɛrɛ kɔni b'o ye ne bɛ se ka deli min kɛ n'o tɛ Abdou Niang ye ne yɛrɛ nin a ye neni caman fɔ ne ma a ye kuma caman fɔ ne ma mais o t'a to k'a fɔ ko ne bɛ dimi a kɔrɔ ne tɛ dimi a kɔrɔ pourquoi parce que n'i bɛ Maliko la ni fɛn fɛn ye sɔrɔ o fana ye Maliko dɔ ye n tɛ Abdou Niang ko k'anw kan ka jɔbamugu ci anw na de jɔbamugu ci aw la Abdou Niang ko ne ni Mamadu Sensi Kulibali k'anw kan ka jɔbamugu de ci anw na yɔrɔ o kɔni ye ka mɔgɔ ko ni mɔgɔ min y'an sɔrɔ dɔrɔn o jɔbamugu ci an na yɔrɔ o ye fagali ko ye bon donc o la an b'a fɔ dɔrɔn ala ka ji bɔ a ko kan ka ko nɔgɔya min b'a to a balawu bɛ ban quoi min b'a to a balawu bɛ ban d'accord an bɛ se ka deli min k'a ko la an bɛ se ka min fɔ a ko la an b'o deli kɛ an bɔra ka kunnafoni sɔrɔ sisan ko a libéré la k'a taara kaso voilà bon donc o b'a yira ko an ka kuma a ɲɛna hali n'a ma bɛn ni négociation waati ye kuma ɲɛna kɛlɛ man ɲi ni min filila dɔrɔn an k'o bilasira tiɲɛ don i b'a dɔn ni kuma an bɛ min f'u ye dɔrɔn mɔgɔw k'u kuma cogo dɔn vraiment faamafɛ kuma hali fantanfɛ kuma a mana mɔgɔ sugu sugu kuma kɛcogo dɔw bɛ yen i k'o kɛ i k'a fɔ ko Mali faama caman ye zo ye tiɲɛ mais Mali faama bɛɛ ye zo ye a tɛ fɔ ten dɛ parce que Mali faama bɛɛ tɛ zo ye Mali magistrat bɛɛ tɛ yugu-yugu kɛ Mali magistrat bɛɛ tɛ zo ye c'est pas vrai bon n'e taara ka taa bɛɛ ta ka bɛɛ kɛ munna kelen kɔnɔ ka bɛɛ neni i bɛ ɲuman minnu bɛ yen k'u décourager bon ni Mali magistrat an b'a ye sisan u bɛ ka wuli u bɛ k'u jɔ jɔyɔrɔ la u mago bɛ min na dɔrɔn an ka soutien an jamanadenw k'u soutenir an k'u dɛmɛ u bɛ ka an min ɲini u fɛ n'o ye ka yugu-yugu mɔgɔw minɛ n'u kɔni y'o daminɛ an k'u soutenir an k'u dɛmɛ an k'u bilasira an k'u protéger u mago b'o la an kana t'u nini e ko mɔgɔ tɛ ka fɛn kɛ ka ɲɛ n'a bɛ ka kɛ ka ɲɛ i bɛ tila ka taa nini mun na tiɲɛ la n dɔgɔnin Abdou Niang bon Buba Fane ani ne ye ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ siɲɛ kelen de Buba Fane ani dɔ in tɔgɔ vieux blé k'a tɔgɔ yɛrɛ ko Adama Jara ok Adama Jara ko Jarakɛ ani Niangkɛ ani Fanekɛ k'u ka sabali u bolo dɔ bi tigɛ u ka neni dabila k'a ma ɲi k'u ka sabali yɛrɛ de olu dɔrɔn tɛ mɔgɔ b'a fɔ k'i activiste ou bien i bɛ vidéo ni fɛnw kɛ ou bien kuma radio so la ko bɛɛ ka sabali an kana neni ni fɛnw kɛ i bɛ se ka mɔgɔ kɔrɔfɔ i bɛ se ka mɔgɔ bilasira ka sɔrɔ i m'a kɛ neni ye i m'a fɛ a bɛ
Moi, quand on qui veut couper, on appelle être populaire. Quand on voilà ça, moi, tu es il t'a c'est pas bon, c'est pas bien. Donc, il faut des projets de société. Et les gars, moi, nous, comme moi, fait main. Solution du même bien. Parce que il va dans 100 francs, ça va une quoi faire. À m'en fouille même mal là, niveau. À m'en fouille même mal là, niveau. Comme on va vie privée, quand ça veut clomi, quand ça veut soumouter, quand ça va donta, quand ça va bota. Mais, il y a beaucoup quand ça main. Nous, les solutions bien pour le mimaya. Il va se voir au main. Donc, même il faudra quoi solution dit. Non, non, on y. Il va marquer Rasbati. Quelle fois était nature, mais c'est à quoi on m'a la bain. Quelle fois était nature, moi, on va tout d'acler, faut d'acler. Non, ce matin, on va chamantaran les filles. Enfin, aussi ça couvre à Dangapola. Parce que vous, nous ne sommes pas nina, Aydra nina, Bamoni Aydra, et Sumela Sisera pour nina, Kateme, et Shagmuru Jara, Olina, Ibekan nina, Al Moussa Maranina. On go make a second cola parce que ne mani parce que apparemment il doit donner il kota au sera sur là on sur le canal taille alhamdoulilah et moi je le remercie. D'accord. Je le remercie d'avoir parlé de Clément. Merci. Mais à cap fait un mot ni moi moi ni a fait c'est un conseil de frère et d'amis c'est mon ami c'est mon frère avec combat kain avec combien mari kono c'est bien alors pas finir avec joro do bala on go tie kono joro bala ba kalama ali mo me tumini ke ni pe tout kono ro ma di tutigi me joro do bala ni tumini to tora domina tutigi ba fo ni karsa kumea a dumuni kunte shiga tien to joro be bala rasbat mi fleni joro de bala mari kono afle ka ko do ke mais aka alaje aka ko sese na kwini woli ka fo akuma re ba ka barma ke yi barma ke abeta nuk me ni fe fi bi nuk me nu fay akun tita ka tay siki ka erkilinge kuma na ka ko no jabi etanto. Ok, vraiment. Merci beaucoup Clément et Damé. Idjara. Il faut qu'il y ait Allez, Damé. Non, Idjara. Merci beaucoup. Ok, merci Clément. Donc, Maliaou et Clément de Kumangolo, une émission na bi. Tchorno décrypte. Donc, ako wala wala awye kako nyefoye wala sanga sika family sur ala. Donc, Clément aba kalama ka fo aka plateforme to ko PCC ko shini ku bina se kay ba jabate no ye an Mali région folo ye ko kay ka o keme ka wole association mo ani nani aka se ka ta nyefoni ku ye kumuna o keme ka ni corruption kele ndamene ulu fana ka joro se ka ke yo se ku deme ko jume donc ala ka kuma da ko Mali ko vraiment be ku deme ulu kele nga kele te o ya dabo Mali ko kama sabula ni yugurugo kele ka bo jamana ko Mali wallahi Mali bicha donc ala ba fana ka kuma la no ye an re ko ke akila akali chorno ko sabe ambe ba soutenir depuis wati jam foga na blabila donc anya me aka émission na nere aka atitemen ka ko sabe donc ni ko ka émission la nyeni me njati kera ngamana gona donc ngo koma est-ce que Clément mu ngeme ka kulika joke kay dugu kele o se ka tayen na chokoti donc dugu jara do ni Clément woli ango Clément ngoma ni famia be fe ikana nyofoli ke mali o anga family surala donc ayeni ko akila family chama surala donc alibi ala ka shitane bo ani nyonje ma jugu mun be ko be fanga yera mo bla nyonje on mun akila tay ka mali botinge kono ala ka kishu be toroma donc ami foli ke leader be mo be jamana ko ko do leader activiste ku ka lanyini de wala sa mali ka botinge kono ku ka lanyini de mali ka seka tanye jugu kana yelana anga foli bi bla ku be donc min kan bo fana fo bi jien yoro ka be fo ka be wala nyimando merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali. Au revoir. Merci. Clément Itameli. Merci. Merci.